mɔgɔ bɛ bolila fɛn dɔ ye jamana in kɔnɔ yan o ye nifu ko ye parce que ni nifu fɔra an ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ye sisan an bɛɛ bɛ siran parce que an bolo ko o ye ka taa an yɛrɛ di an dun wara ma et pourtant i tɛ ka taa i yɛrɛ di dun wara ma parce que n'i ma taa a ɲɛɲini n'i sigilen tora i nɔ la a mana mɛn cogo o cogo don dɔ kana se ka fiyewu n'i nɔ minɛ n'u wulili kɔ don min na o la i ye san hakɛya min kɛ baara la n'u ko k'u b'i taxe k'i k'o san hakɛya fɛn bɛɛ sara i b'a ye a caman na i ka entreprise bɛ datugu a maintenant pour que entreprise créer o k'a sɔrɔ déjà i ye kunnafoniya minnu fara ɲɔgɔn kan o kunnafoniya ninnu ye permettre k'a dɔn sisan e bɛna forme sugu jumɛn di i ka entreprise ma i b'a ye a dɔ la i b'a sɔrɔ a ka di ka société créer ni o ye SARL ye par exemple i b'a sɔrɔ pour un début i ka fonds t'i permettre ka fɔ i bɛ SARL créer. Hando Media abonné wu aw bisimila an ka podcast la tile filani na hakili jigin kɛra ye mɔgɔ minnu bɛ taa an ka video lajɛ YouTube kan olu b'a video complète ye donc u ye hakili jigin ko video dɔ an kun ye video dɔ kɛ ni ye a semaine damadamani ye a video ma laban a mɔgɔ min kun y'a video kɛ je pense que mɔgɔ filiman tɛ bilen aw bɛɛ b'a dɔn a ka video ye vie caman kɛ a ka video ça fait plus de 200 000 vues sur nos plateformes c'est le consultant Mamadou Niaré a don a kun bɛ ka kuma sur le parcours d'un entrepreneur débutant je pense bien donc il avait cité les étapes ni b'an ka video lajɛ Facebook i t'a faamuya parce que an bɛ morceau de bila ye c'est pourquoi an bɛ bɛɛ invité i ka taa YouTube kan i video dafalen bɛ yen donc a ye étape damadamaniw di mais étape tɔw ma di donc an bɛna video la dafa bi parce que an ka abonné an y'a fɔ cogo min na o mana min fɔ an b'o de kɛ donc dans les commentaires n'hésitez pas o mɔgɔ bɛ min na a y'a fɔ an b'o de kɛ aw ye Mamadou Niaré i bisimila ko kura an ka plateau kan. Merci El Hadji Diko alisa m'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka wele la alisa déjà comme n y'a fɔ cogo min c'est toujours un plaisir ka sigi ni kɛnɛ n'a ɲɔgɔn kow kan hakilina fitinin dɔnniya fitinin min ni o b'an na ka se k'o partager ni an tɔw ye parce que laɲini min bɛ an kelen kelen na o ye jamana ka ɲɛtaga ye o dun tɛ sabati f'an kelen kelen ka ɲɛtaga ka sabati ni an kelen ta sabatira waati min na an bɛ sigida min kɔnɔ sigida min bɛ se ka développer an sago n'an ɲɔgɔn kow la donc a tɛ ɲa f'an k'an jɛya ɲɔgɔn ye min bɛ min dɔn n'an bɛ se k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye a ka ca la an bɛ fɛn minnu ɲini olu laɲiniw bɛ sabati an bolo. Donc on va continuer avec an ka thématique kelen kelen a thématique jara mɔgɔw ye kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye ka di an ka sifinnakaw ye sisan o dun kan ka fo de c'est une très bonne chose si la jeunesse entreprend oui. Je pense que l'avenir du pays est assuré. Exactement. Donc an kun kumana étape dɔw kan i bɛ se ka étape an kumana minnu kan i b'olu rappeler ensuite an ma kuma fila min kan an bɛ kuma o kan bi an bɛ o chapitre datugu. D'accord, merci. Comme n y'a fɔ cogo min na sigi tɛmɛnen na ni kɛnyɛrɛye baara fɔra surtout pour un débutant maa min dontɔ kura don an y'a fɔ an b'a sigi bakuruba la séquence 5 misali la jɔsen 5 kan. Jɔsen fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jɔsen fɔlɔ ye bɛ sanga ni e yɛrɛ ye fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko se préparer à entreprendre parce que ni e yɛrɛ ma labɛn baara in kama a ka gɛlɛn ka se ka sabati baara kɔnɔ matigi bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ baara kɔnɔ ni e labɛnna fɛn filanan min fara a kan n'o ye an ka jɔsen filanan ye a bɛ fɔ o ma ko ka hakilina ɲini il faut maintenant trouver une idée d'entreprise maintenant ni hakilina sɔrɔla a tɛ dan hakilina bɛɛ na dɔrɔn mais f'i ka hakilina in fana développer o de la maintenant an ka jɔsen sabanan a bɛ fɔ a ma ko développer maintenant une idée d'entreprise et je pense que an ka sigi tɛmɛnen ninnu na an tun ye an da maga fɛn belebele minnu na o tun ye ni sigisen 3 in ye maintenant tɔ fila min bɛ an bɛna lajɛ tuguni ka dɔɔni fɔ o la déjà an ka jɔsen min bɛ ta ka gun an ka sigisen 3nan na maintenant naaninan ye jumɛn a bɛ fɔ maintenant ko concrétiser maintenant cette idée d'entreprise déjà i ye hakilina sɔrɔ ka e yɛrɛ labɛnna parce que i ka kan ka labɛn dɔw sabati i yɛrɛ kun kan olu bɛɛ sabatilen kɔrɔ ko e yɛrɛ kun na i ye hakilinaw ɲini hakilina sɔrɔlen kɔ i ye hakilinaw développer n'a fɔra ko k'a développer an y'a fɔ tɛmɛnen tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka kunnafoniyaw de ɲini ka sanga n'i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ ye o kunnafoniyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan waati min na o de la a bɛna maintenant k'i k'a concrétiser maintenant quand on dit concrétiser o ye fɛn yɛrɛ bilali de ye sisan sen kan mais i b'a ye anw fɛ yan très généralement an bɛ baaraw daminɛ i n'a fɔ an ka sigi dɔ la je pense que min ye entreprise yɛrɛ création ko kuma ye an tun kumana ale kan an ye dɔɔni fɔ o la maintenant dans la concrétisation an bɛna wele bila tuguni o étape kelen in ma création il faut créer maintenant l'entreprise maintenant pour que entreprise créer o k'a sɔrɔ déjà i ye kunnafoniya minnu fara ɲɔgɔn kan o kunnafoniya ninnu ye permettre k'a dɔn sisan e bɛna forme sugu jumɛn di i ka entreprise ma et je pense que sigi tɛmɛnen fɛn na an y'a yira k'a fɔ entreprise sugu ka ca ka bɔ entreprise individuelle la ni o ye i yɛrɛ kelen bɛ fɛ ka min dayɛlɛ i bɛ se ka na SARL la i bɛ se ka na SNC n'a ɲɔgɔn ninnu na donc olu n'a ɲɔgɔn ko don maintenant i ka jateminɛw bɛɛ kɔfɛ e yɛrɛ bolo i bɛ se ka forme sugu jumɛn di i ka entreprise ma i b'a ye a dɔ la i b'a sɔrɔ a ka di i ka société créer ni o ye SARL ye par exemple
Mais parce que pour un début, il faut permettre qu'il y ait SARL créé. Mais ce n'est pas un problème. Tu peux toujours commencer par une entreprise individuelle. Il faut que une entreprise individuelle créée. Tu as baradam, tu as commencé à seguir 5 ans. Il peut se former, il y a cette possibilité. On fait SARL. Donc, au B. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment d'amener, mais d'amener tout le monde. Anyo fo ni ala ye den kalfa mala den ga sharia do ya masaka folo ga toko dama akla ka wulo seben glandina o to ga kelen fenna hakilna min soro hakilna min ni be fa ko blessing o hakilna nye deni demi mina kalfa ela donc wajibi do e fenna kan sisa iga toko di dema o ye na toko jumendi barada e man ibina barada en blessing kan ni mirda toko la abe ni fe tuguni ika o seben gland au semaine glani ne ba sama maintenant ka seni anye API la comment nya fa to na temenina parce que ni be papier ko kunkanko la entreprise kono ya Mali kono ya konye fini ne konye de mi ma we plutôt API Mali et c'est lu fait non kuna fonya mun kanga di ima et je pense que ni mo nyanga vidéo temenu na je pièce mun kanga fourni aux pièces ou bet détaillé no kono maintenant ni ye entreprise ni création que API la souvent mo be bol la fin no jamana kono ya o ye nifu ko ye parce que ni nifu fora on a kenyere barakalaw ye 600 en bébé siran parce que en bolo ko o yikata an yere di an dun warama et pourtant itikati yere di dun warama parce que ni mata I a nyanyini ni sigilen tore no la mana me chuku don dollar no kana siga fiu ni no mene no wuli ko domina wala ye saake am ke barla no ko bi taxe ki ko saake ya fen besara iba ya chamana ya entreprise datu wa senfe ni fuko kuma mon chan ni fu tali fene la toujours follow API mo mais ni fu di mam domina ko bio ko karam manganye API mo ni centre d'impôt ni ñonté donc aujourd'hui API je pense au lu c'est bora ni fu dili ko la donc tu es maintenant obligé de ni fu ta irebe centre mina ni be commune mina be to au impôt là donc il y a beaucoup na fo ñaw mun ka ngani beaucoup na fo ñaw ni effet et là je pense que te ferait ni fait ka ta entreprise wulo sabe mi bi bolo au RCCM mi dirima API là anika contrat de bail on avait bien te dore au kunya ka do bi ka war min sara so charge locative là au bout de deux maintenant il y a un pourcentage de mi appliqué pour que ça ga finir mais quand war min sara donc au lu kuna fona be nyini fe maintenant o tsaka o papier fene di ma tuguni faut ka seka li fene ki ka yor la atala ibe la halaj mena minen mo bi bolo yor en kono o minon be farle ngwa wati no kuna fonya o sara farle ngwa kan o na calculu que maintenant so ga finir e kan seka war min sara comme il y a fait une entreprise individuelle do et quand on patente sur mon sara au bien finir ça m'a pas avoir du même sara en termes d'impôt au fait de maintenant qu'on finir ça c'est dans les normes réellement est-ce que à quoi chaman biketi bon am dom en réalité ko chaman tiketi mais en ba façon ka avec keti parce que amana ke chugo inspection be ke ou fait au kelier wajibi techniquement mo ba ko na ka do arranger c'est vrai ça dit qu'à la bonne mais oui jamana yere tout c'est pourquoi j'ai dit tant au konu ma dabla avec galia maintenant jonne ça au konu dabla o on yere da on muni kenyere barakela oye parce que yebete me sera mon fait bloquer les sera même na konu ko yema mais au contraire o de be ko galia mais tado so be wara mon sara yuru la kerefe dit na par la voie normale il va sur le tout sara doula souvent il ga tatika war sara impôt là o hereka boyika 1000 fois ni impôt mo wato kana yino fe ga war do dum ga fa no dima ko kodoy parce que min douma o te se kesso comme pour la plupart des cas et puis tu deviens prisonnier or edbuga di mima o lebga balé ga blaire parce que on savait foité en général na tigini ñonté dominu mo gore wula domi kana ce ma kola sira jelinka e se ka fa tigé me wardi karsama wa muni ba ira o tigla gep me wardi karsama savait foité bolo parce que ko nunke o tuga kel na ni futa iba ni ite activité la wakati mununa c'est important qu'a fait de nous déclarer parce que olu be baraka ni kuna fonini mais iba chamana iba so ngante pose be activité joka seka sans flaque don do la wakati do santé barala mais tant mata déclaration ka ira fanti barala ibolo ki biga fenke mais nous wuli na fa demi sans flamme blastique da ki ga war sala ja ko do fane do parce que ma fouye fouye fo ka fa ko iben la hala kono ora chamana ni déclaration ke attend ou be rebe sa hero di ma ka fa boni ka bon mata bla ni wakati na o ibe bo o kono parce que déjà ibe la hala la donc il ga impôt ça le damna à partir de tel moment wo benye fina ka be donc ibe ga la be on sabati 600 ka seka wuli ka joke ka beni o wakati no o wakati fene siratun ka soro ima seka ko damine c'est toujours important d'informer c'est uma kata kuna fonya di uma ame impôt mun soro do be impôt de wato état fene seka jo a joro la sira do fe hawnye mais iba ye mali kono ni impôt kuma fora kuma ka cham ko jugo c'est pourquoi ni be kuna fonya no ni ni na ni fu ereta ibe wuli pour une première fois juste pour ka kuna fonya ni ibta se mo ko folo mani bo ni nga
o be min finya kono fo na ni wula ka seye o kofe il y a ma wɛrɛ ma o bɛna dɔwɛrɛ fi min ni fɔlɔ ta tɛ kelen. C'est un problème. C'est pourtant c'est le même. C'est la même structure. A bɛɛ yɔrɔ kelen de mais mun de bɛna ni o ye parce que bɛɛ b'i ka dunda de ɲinina ko ninnu kɔnɔ tiɲɛ ti fɔla kɔnɔ. Maintenant e min ye wuliko fila kɛ sisan i b'a ye toi tu as maintenant deux informations minnu tɛ kelen et n'a ka di na pour une troisième fois i bɛna sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ o bɛna dɔwɛrɛ fi min ni si tɛ kelen. Mais n'o n'a ɲɔgɔnw bɛ yɛrɛ bɛ couragement kɛ bɛ wuli bɛ don bureau yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire ti da accueil la tuguni tu cherches maintenant ka don kɔnɔna yɛrɛ la et changement maintenant i bɛ se ka bɔ kunnafoniya dɔw kalama. Maintenant n'i ye wolosɛbɛn dilan ka RCCM ɲini n'olu dir'i ma a bɛ ɲini i fɛ i ka NIFU fɛnɛ ɲini tout dans la partie concrétisation ni kunnafoniyaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ti da o fɛnɛ ma a bɛ ɲini i fɛ tuguni k'i ka source de financement fɛnɛ f'i k'olu fɛnɛ développer k'olu ɲɛɲini munna parce que déjà e hakilinaw fara ɲɔgɔn kan a yirala la k'a fɔ ko e ka nin baara in tɛ se ka bila sen kan fo nin miliyɔn hakɛ ka sɔrɔ parce que i ka jateminɛw n'i ka fɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a yirala k'a fɔ ko projet in tɛ se ka waliya waasi cogo si e fɛ fo e ka nin wari hakɛya de fara ɲɔgɔn kan ni a fɔ ko ka mobilisation de fonds kɛ souvent n'a bɛ se k'a sɔrɔ i kɛrɛfɛmɔgɔw bolo olu ye sira telimanw ye mais ni a fɔra i ka wuli ka banque démarcher bi k'i bɛ financement ɲini surtout pour le démarrage d'une activité a kuma ka ca i b'a ye souvent mɔgɔw bɛ banquiw an b'a fɔ ko banque financement ti sɔrɔ a ti sɔrɔ mais en réalité an kana bɛɛ kɛ banquiw ka problème ye an ka an yɛrɛ bila banque dɔ la dɔɔni dɔrɔn an k'a jateminɛ banque bɛ la wari min dila e ma wari in ti banque ka wari ye on a un problème de banque. Or, la banque ne peut pas financer un problème. Mais la banque finance plutôt la croissance. Mais généralement, on a un problème auprès des banques et on veut mobiliser un fonds. Donc, on a un problème. Ils sont en même temps pour une entreprise qui a dominé. Et mi be bara kono mo mena e ma biko na anako folo e fe san na be fe ka juru do ale la e remi entrepreneur e bi son ki ka faire fendo ala juru mais on est dans une relation de créer follow avec la banque. On est une banque pour que un financement mobilisé auprès de la banque. Bien sûr. Mais il y a une famille en fait. Si tu prends aujourd'hui le FACEJ, le FACEJ, c'est pour faciliter, c'est pour pouvoir créer vraiment une relation créée en entrepreneur ou en une banque ou une. C'est pour que FACEJ ait démarché follow que la banque doit mobiliser. On se juru sɔrɔ ou on se financement sur la banque mun yɔrɔ mais financement généralement a fɔra ko subvention ka bila ka di an ma mais mɔgɔ ma fɛn min faamuya e bɛna wari tali min kɛ k'i bɛ ka wari in sara cogo ɲuman na et k'i bɛ ka mouvement kɛ a kɛcogo ɲuman na i ni banque ni ɲɔgɔn cɛ c'est ce qui va créer cette relation entre toi et la banque don min na hali ni FACEJ tɛ hali ni projet wɛrɛ foyi tɛ yen ne wulila i yɛrɛ k'o banque kelen sɛgɛrɛ e ka juru sɔrɔli kuma tɛ caya donc pour démarrer an ka faamuya fɛnɛ ko c'est toujours important de démarrer petit. Souvent à Kadi on y a millions d'euros investis activité de kono kasoro a farati fanka bon sigata la fora anyana ko kere barakala jogore mouye la prise de risque mais mesuré même a farla kan fene risque mesuré mais akili biga kuma la do yo fo kana kala ki nyatru ala ko akan no ima en fait FACEJ clé mo ko so jeune do be ou mo be financement na mais d'abord fara ko subvention do be ko kala fa 5 millions 7 millions soro mais formation follow me kuko formation be bando mina ka hirla ka wari bina soro to mina a plupart bébé jingana 2 millions fo ko ka be 5 7 millions ça bébé jingana ko 2 millions mana ko 2 peut-être 2 millions ka parce que ou a fait il ganga min sara kalo la no ira la ela il ba donc c'est vrai c'est un financement mais mo se ka ika 100 ans 5 glan yoroni kelen fen kelen no fa ka glan il se ka fen fini min la be jere ko mo nya biye o nyini ki ka barda ni oyi nous oyi de meka seki ga laini sabatika bo point fol la kana point flana na aka chala ni yere saka o la baraka to nyima yimo tena do mo ka de mala tuguni et a chamana ba so mo rebe ne en no fait parce que déjà oyi ka baray nyetaka mbika barala oyi ka baray sérieux mais la fenika barala donc quand on parle de concrétisation ni bébé glon jona en tant qu'entrepreneur c'est pourquoi il va y entreprise mana ke fin mo si ça mo entreprise fere kanya ka teme ire kun kan en fait et bien imagine ram mo lo be mo da ela et bien imagine ram mo lo to mo ka kara ko warta ko warde e ma ko karsa keta donc ni financement sur la c'est ça ou bien sera war mobiliser en ce moment il y a mise en place d'amener o mise en place qu'on na fene geleya bi soro olu fene kono parce que souvent il va soro ama foko ama ko be ni na war be di ama domina akil no bina fale
ça c'est aussi au fana dekun dɔ c'est pour que b'a y'an caman ta juru minnu ta kan bɛ baara kɛ ni a juru sarali bɛ gɛlɛya parce que an ye wari ta min kama an ye wari don fɛn wɛrɛ la min ti o ye ou bien mɔgɔ nana ka wari di e ma n'a ma d'i ma juru la baara kɛ n'a ye e y'a minɛ min kama e taara don fɛn wɛrɛ la min ti e ye min yira a tigi la ye a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ bon o de kɛmɛ ka ko caman gɛlɛya anw fɛ yan aujourd'hui or i y'a ta min kama ne o minɛ mɔgɔ ɲɛ b'i y'a dɔn a minɛ i ka baara kɛ ni a ye a ka ca la i bɛ se k'o tigi ka wari lasegin a ma ka sɔrɔ a ma kɛ dekun ye e kan ka tila k'i yɛrɛ ka ɲɛtaga fɛnɛ sabati ka sɔrɔ a ma kɛ dekun belebeleba ye i kan o de la i b'a ye fɛnɛ anw fɛ yan hali ni RCCM b'i bolo ka san 10 kɛ n'i bɛna financement sɔrɔ tant que NIFU t'i bolo k'a yɛrɛ k'a fɔ e ye impôt sara ka san 2 kɛ ka impôt sara a ɲɛ ma e tɛ jate comme une entreprise de croissance i bɛ taa toujours création de la parce que e tɛ ka sariyaw labato a batocogo ɲuman na mais mɔgɔ min bɛ k'a bɛ NIFU b'a bolo hali ni RCCM t'a bolo k'a bɛ ka impôt sara a saracogo ɲuman na parce que o cas i bɛ se ka NIFU sɔrɔ ka sɔrɔ i ma RCCM ta NIFU d'i ma ni e yɛrɛ ka kunnafoniya personnel ye en tant que voilà i bɛ activité min na n'i y'o fɛnw dun u bɛ NIFU d'i ma i bɛ impôt sara ka sɔrɔ RCCM tɛ maintenant i b'o impôt mun sara la ni o yeri bolo ka san 2 ka fɔ i ye san 2 kɛ i bɛ ka impôt sara hali ni RCCM t'i bolo an b'i ta croissance comme une entreprise en croissance parce que c'est déjà tu n'es plus débutant parce que an mago bɛ fɛn min na i b'a la k'o fɛnw waleya parce que financement fɛn bɛ na a bɛ laɲini ni jamana ko de maintenant jamana tɛ se ka fɛn min don e kun a b'a don e kun ni sira jumɛn i bɛ impôt min sara mais ni o impôt yɛrɛ tɛ ka sara a ɲɛ ma je pense que olu ye gɛlɛyaw ye an kan ka hakili to mun na mun bɛ se k'an kisi ka bɔ a bɛɛ kɔlɔlɔ ma an ka wuli an ka taa kunnafoniya nɔ n'an taara kunnafoniya nɔfɛ o de b'a to an bɛ kisi ka bɔ yuruguyuruguw ma n'i ye fɛn min ye fɛnɛ k'o t'a kɛcogo ɲuman n'i bɛ se ka min dénoncer i bɛ se ka min lase yɔrɔ min a lase yen parce que maliyɛn ka problème fɛnɛ ye ko caman bɛ kɛ an na an bɛɛ b'an da di a kan o de la an ka jamana ka ɲɛtaga ka sabati a ka gɛlɛn an y'a bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔw ye mais en réalité degun fanba an yɛrɛ nɔ caman bi ko na surtout entrepreneuriat domaine kɔnɔ bi maintenant ni nin fɛn ninnu faamuya sɔrɔla e que ninnu waleyaw bɛɛ sigira sen kan concrétisation bɛ kun cɛ an bɛna an da se an ka jɔsen laban ma a bɛ fɔ min maintenant ko gérer une entreprise ni gestion fɔra je pense que a kun na kɔnɔko ka ca kojugu mais gestion bɛ daminɛ fɛn fɔlɔ min na ne bɛ se ka an da mago la dɔɔni o ye ka danfara don fɔlɔ i ka du ka danfara don e yɛrɛ kun ani ka entreprise ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ. Ça c'est la première étape. Fɛn fɔlɔ bɛ ɲini fɛ quand on parle de gestion qui est vraiment un élément très important pour la réussite de l'entreprise au parti. Et ni entreprise i ka sɔrɔ hali i ka compte bancaire en entreprise ka compte bancaire kelen tɛ c'est-à-dire i yɛrɛ den n'i y'a ta k'i nana i ka baarada la k'i bɛ fɛ ka baara k'i ye kana minɛ k'a fɔ i den i n'a fɔ baarakɛla i b'a ta selon une responsabilité. C'est pourquoi bɛ ɲini an fɛ n'i ye entreprise créer il faut i ka sariya dɔw sigi sariya min ni e yɛrɛ man ka pan a kɔnɔ sariya min labatoli ye e yɛrɛ ma wajibi ye n'i ye den ta a kan a mana dɔgɔya cogo cogo i ka sara dɔ jɔ a ye i k'a yɛrɛ la maintenant i ka kɛta fɛnɛ ye nin ye c'est une responsabilité mais i b'a ye an caman n'an b'an denw ta ka na u bɛna baara kɛ an yɛrɛ bolo anw de b'u balo anw de b'u wolo u ka fɛn bɛɛ ye anw ne nin ye fili belebeleba ye an bɛ nin kuma min fɔla muso dɔ tun bɛ ne yɛrɛ ɲare filɛ ka ne bugɔ nin kuma in na Segu en 2017 formation dɔ senfɛ ko mun na ne bɛ nin kuma bɔnda ko parce que ko k'a kan ka den sara ale de ye den wolo n'a banna ale de b'a furakɛ ale de b'a fɛɛrɛ bɔ a ka fɛn bɛɛ y'ale ye n'a baara k'ale a kan ka ma ne ba aw ka dugu kɔnɔ aw den joli bɛ yen bi min bɛ Bamakɔ k'u taara baara ɲini na Bamakɔ n ko aw bolo mun dɔ bɛ bɔ aw kɛrɛfɛ ta wari ɲini Bamakɔ u bɛ lahala na Bamakɔ sigi kɔnɔ yan ko baara est ce que a b'a lahala dɔɔni wa baarakɛla sara anw fɛ yan bi 3000 tile kɔnɔ a bɛ yɛrɛ faga baara min kɛ a bɛ ka nin baaraba kɛ dɔrɔmɛ 100 nɔfɛ tile kɔnɔ e bɛ se ka 3000 di den ma a bɛ ka baara min kɛ e ye kalo kɔnɔ wa ne e bɛ 3000 min d'a ma a b'a ka du kɔnɔ a b'o 3000 sɔrɔ lafiya la n'a b'o sɔrɔ e fɛ a bɛ taa ɲini Bamakɔ wa aw ko tun k'aw tila k'olu den kelenw mara aw kɛrɛfɛ u bɛ to aw kɔrɔ mun de kama a ka gɛlɛn or a bɛ ka baara min kɛ ni foroba baara don ni du kɔnɔna baara don o kɛli a ma wajibi ye ni samiya sɛnɛ don wajibi don a bɛ samiya sɛnɛ kɛ parce que o balo bɛ bɔ ka taa du dɔ kɔnɔ o du balo de mais e ka kɛn yɛrɛ ye baara de b'e bolo e bɛ ka sɔrɔ kɛ min na i yɛrɛ kun ye e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ta e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw sara n ko ni e den t'e bolo e bɛna kɛ cogo di k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta n ko i bɛna mɔgɔ wɛrɛ min ta i bɛn'o sara fo wa ko ayi n ko i bɛna min d'o ma e bɛ se ka dɛsɛ k'o di den ma mun na o b'a to e den i ka feerefɛn bɛ se ka kisi parce que n'i y'a ye den ka fɛn suɲɛ a y'a don ta a y'a bɔ ta parce que a tɛ ka fɛn sɔrɔ e bolo don n'a bɛ ka fɛn sɔrɔ a la kelen e ka fɛn tɛna tiɲɛ a ɲɛna parce que a b'a dɔn nin y'ale ka sɔrɔ sira ye ni a kɛra ka ɲɛ ale bɛ sɔrɔ kɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ ale tɛ fɛn sɔrɔ i b'a ye a b'a yɛrɛ ninkun di o yɔrɔ la
gɛlɛya dɔ fana ye mun ye an ka baaradaw la an y'an ka baaradaw kɛ barokɛyɔrɔw ye n b'o fɔ bɛɛ souvent ni n taara mɔgɔw fɛ yen surtout coaching na u yɛrɛ ɲuman na ko ne n ko juguya tɛ a k'a faamuya parce que ni min tilala an ka baro la u b'a fɔ k'u b'u ka feerefɛnw ta ko k'a di ne ma parce que ko ka ne ladiya n ko ne mago t'i ka lajali fɛn na ne ti yan i fɛ yan fu baara kama je suis payé pour venir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui ne na kun ye k'e dɛmɛ i ka ɲɛtaga ka sabati de ne na kun tɛ k'i dɛmɛ ka jigin dugu ma e bɛna fɛn min di ne ma e bɛna di ne ma mun na feerefɛn ta dilan kun ye fɛn mun ye sɔrɔ tɛ wa ne na ko k'e ka sɔrɔ ka yiriwa ne y'o ta k'o di ne ma fu la a bɛ ɲɛnabɔ wa n ko ne na kun ye k'e kɛlɛ i bɛ a dilan minnu ma hali fu la i k'a jɔ fu fɛn tɛ n'i bɛ fɛn di hali i muso fa ma i muso fa m'a fɔ ten awɔ i muso fa i buran tɛ yan n'i b'i ka feerefɛn d'a ma n'a wari b'i yɛrɛ kun k'a bila nɔ la i b'a kɛ n'a t'i kun ka n'a d'a ma hadamadenya tɛ yɛrɛ ta tiɲɛnen don ni min y'a faamu cogo min na peut-être o ye faamuya cogo ye i b'i ko kuma ka ca i y'an fiyɛ ka kɔrɔ ko nin ye yɔrɔ kuma ka ca a kuma man ca o i b'a dɔn i ka ɲi bi Mali la i b'i ka se ka ko dɔ de dilan mɔgɔw ye walahi n'i dɛsɛra o jɔyɔrɔ in na don o don maa si mago t'i la maa si hakili t'i la i ti ɲa bilen i ti ɲa o wa i ma ɲi fɛnɛ o i ka ɲa ye i bɛ ka se ka fɛn dɔ de dilan an ye mɔgɔw m'o de faamuya jamana in kɔnɔ yan ɲumanya tɛ baasi ye dɛ n'i yɛrɛ ye sɔrɔ min kɛ ou bien i yɛrɛ sara n'i bɛ se ka min di mɔgɔw ma o la o di olu ma o y'i ta de ye o parce que entreprise b'a la ka baara kɛ c'est vrai de wari d'a ma ale bɛ ka baara kɛ bi k'a yɛrɛ ta e min y'a créé a b'a la ka jɔ ni e ye maa wɛrɛw bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ a b'a la k'olu fɛnɛ sara maintenant mun na e bɛna dankari o entreprise ka ɲɛnɛmaya la ni dankarila la bi jɔn fɔlɔ de b'a tɔɔrɔ sɔrɔ e de don c'est pourquoi il est important an ka sariyaw dɔw sigi n'i ka baarada la ni te bɛ sigi i fɛ siɲɛ kelen de tile kɔnɔ ko n'i ka sariya ye n'o te kelen minɛ ka baara min hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana ko te a f'a tigi ka te minɛ ka ban ni te nege b'a tigi la a bɛ se ka wari di baasi tɛ yɛrɛ i yɛrɛ b'a wuli ka d'a ma baasi foyi t'a la mais e ka te santa kɔni tile kɔnɔ o sera o banna ka ban a bɛ digi mɔgɔw la mais a man ka digi parce que entreprise tɛ baara barokɛ yɔrɔ ye o baarakɛ yɔrɔ de don ne na o na e fɛ i bɛ to ka dimisɔn san ka di ne ma ne k'a ɲimi i ka bureau kɔnɔ ne bɛ fama e ma k'a sɔrɔ i tun tɛ baarakɛla yɛrɛ n tɛ fama i ka yɔrɔ ma o parce que n bɛ to ka na baro la n bɛ taa bɔ i ye waati bɛɛ parce que n bɛ duman sɔrɔ ka don i nɔfɛ ni an bɔra o kɔnɔ tuguni ni gestion kuma fɔra n y'o fɔ a kɔnɔ ka don an tɛna se ka n da maga bɛɛ la mais an m'an da maga fɛn filanan min na sisan o ye côté musakako yɔrɔ ye toujours un entrepreneur n'i bɛ se k'i ka musaka réduit cogo o cogo tu dois toujours travailler k'i ka dɔ b'i ka musaka bɔtaw la parce que mun na i bɛ baara min kɛ n'o y'a sɔrɔ e ka baara misali la i bɛ couverture de kɛ e kan ka dɔn ko couverture kelen o kelen e fɛ e ka musaka donta a la joli don pour que k'a dɔn e yɛrɛ ka sɔrɔ ye joli ye couverture kelen na n'o y'a sɔrɔ i bɛ juga de feere e kan ka dɔn juga kilo kelen o kilo kelen e ka musaka ye joli ye juga kilo kelen na dilanni na a musaka bɛɛ la ka dɔn ni y'a feere nin na n ka tɔnɔ ye nin ye a kɔnɔ mais i b'a ye Mali la nɔ an bɛ fɛnw feere ten an kun fɛ recette wari chiffre d'affaires bɛ di an ma wari bugunen na an bolo k'o de y'an da ye bɛɛ t'i ta ye o ne fa o c'est pourquoi souvent ni tɔnɔ ko kuma fɔra mɔgɔ dɔw b'a fɛ ko n bɛ nin wari kɛ a ka sɔrɔ tɔnɔ la mais n'i ye calcul kɛ i b'a sɔrɔ o tɛ foyi sɔrɔ u binnen don mais u bɛ ka wari sɔrɔ cogo wɛrɛ la min b'a la k'u ka dépenses couvrir u place la u t'a dɔn u bɛ t'o de la san 10 ɲɛtaga foyi tɛ baara la san o san u bɛ boli la ko financement san o san u bɛ maɲɔtɔ ko la baara kelen na ɲɛtaga bɛ min c'est important an ka musakaw maîtriser o tɛ se ka maîtriser an fɛ f'an k'an dege fɛn jumɛn na o ye sɛbɛnni ye sɛbɛnni sɛbɛnni l'entrepreneur malien écrire Mali entrepreneur i b'a jɔ 100 i bɛ taa 99 ta bi i bɛ na i bɛ hali anw bɛ minnu bɛ sara ko k'o accompagner i bɛ outil ɲɛnamaw développer outil minnu n'u i ko k'u k'a sara hali 100 ni 50 n t'a d'u ma la mais projet b'an sara ko ka fɛnw kɛ an bɛ outil dɔw d'u ma outil minnu ni u t'a valeur dɔn an bɛ fɛn vrai Excel je te dis an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka outil ninnu développer k'a bila u ka disposition na mais wagati min na anw bɛ yen dɔrɔn u b'a renseigner kɛ ko ɲumanin na mais n'i kɔ dogo suivi banna kalo 2 ka jan semaine 2 dɔrɔn di yɛrɛ i ka segin ka na i ka n'a lajɛ ala kama i bɛna sɔrɔ a bɛna f'i ye ko ale kun ko dɔ kun y'ale sɔrɔ ale kun fama n'a sɛbɛnni ma ou bien nin kun bɛ ta a bɛ ta a si tɛ sɛbɛnni kɛ et c'est très grave i tɛ sɛbɛnni kɛ i bɛ mun sɔrɔ i ka ɲɛtaga bɛ min e b'a la ka min kɛ a kun n'a ɲɛɲɛ bɛ min parce que quand on parle de la comptabilité mɔgɔw ye comptabilité kɛ gafe dɔrɔn cili ye avoir un bilan avoir un journal non ni a danna sɛbɛnni ma ne b'a f'i ye ne ɲare b'a f'i ye k'i k'i sen bɔ a la a outil bɛɛ ta k'a bila kɛrɛfɛ une comptabilité c'est pour faciliter ce qu'on appelle la prise de décision au sein d'une entreprise. Ça c'est vrai. I bɛ sɛbɛnni minnu kɛ o sɛbɛnni de b'a to i bɛ se k'i ka entreprise ka lahalaya dɔn
k'a dɔn ne ni kuma sina ye sɔrɔ sisan ko n kan ka décision ta ne ka se ka décision sugu jumɛn ta ka sanga ne bɛ lahala min na mais e maa min tɛ sɛbɛnni kɛ e tɛ ka entreprise yɛrɛ lahala yɛrɛ dɔn e bɛna mun décision ta min bɛ se ka e dɛmɛ e bɛna mun décision ta e b'a dɔn kɛ ɲɛtaga bɛ sɔrɔ min na en termes de structuration Mali entreprise n'i taara caman kɔnɔ bi i b'a caman ye kɛnɛma n'i y'u ye sur les réseaux c'est bon mais n'i sera fɛn o fɛn fɛ dɔrɔn i bɛ bana i bɛ kasi. Mal géré, comptabilité mal tenue ou absente. Fouille ɲɛnama ɲuman i tɛ taa i b'a sɔrɔ a dɔn c'est-à-dire en termes de structuration surtout papier yɛrɛ n'i taara i bɛ papier dɔw ɲininkali kɛ dɔw la censément maintenant ils vont chercher maintenant na papier bɛɛ bɔ k'a bɛɛ ton pour juste ka se ka fɛn kelen dɔrɔn ɲini k'a di e ma. C'est pas normal. C'est quoi? On va aller vite. En parlant de gestion, l'archivage aussi c'est un élément important. Maintenant pour que une dame bonne gestion ko kono min dame ka fɛn min na sisan tuguni o ye la gestion des risques. Généralement Mali entrepreneur de gestion risque géré waati la ni kɔlɔlɔ y'a sɔrɔ. Or depuis b'a don fɛn kɔnɔ don min tu dois prendre le temps de lister. C'est-à-dire yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ fɛn bɛ se ka e sɔrɔ i ka baara in kɔnɔ i kan k'i sigi ka liste kɛ nin bɛɛ la. K'a fɔ nin bɛ se ka kɛ nin fɛn bɛ se k'i sɔrɔ ko bɛ se ka kɛ dekun y'i kan e kan ka nin bɛɛ lister de A à Z tu dois prendre le temps de le faire. N'i y'a bɛɛ lister i b'a bɛɛ prioriser. N'i y'o prioriser il faut maintenant prendre des mesures d'atténuation. Tu dois aussi définir quelle est la mesure. Pour que ça kisi ka bɔ nin ma n kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ n yɛrɛ kun i bɛ nin bɛɛ kɛ et là tu dois veiller à ce qu'il y ait min sɛbɛn comme mesure k'o bila sen kan o b'a to hali n'a ko sugu ka b'i sɔrɔ don min na a kɔlɔlɔ fanga ti bonya i kan parce que o b'a sɔrɔ i kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw sigi min bɛ se k'i kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma. C'est pour i b'a ye ni dégâts y'anw sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan souvent o ye taatiɲɛ selen an ma parce que farati fa an kɛlen tɛ ka foyi bila sen kan min bɛ se k'anw kisi ka bɔ o kɔlɔlɔ ninnu ma. Donc ni gestion fɔra comme n y'a fɔ cogo min na a ka ca a kɔnɔ ka ca dɔ fana ye mun ye la gestion du personnel baarakɛla Mali kɔnɔ yan i sera entreprise fɛn o fɛn kɔnɔ a fitinin fara belebeleba kan bɛɛ bɛ kulela fɛn kelen min na bi o ye baarakɛla yɛrɛ gestion ye fɛn min ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ o ye mɔgɔ yɛrɛ marali ye. Siga foyi t'o la. Maintenant o mɔgɔ marali la bɛɛ n'i ka principe don e kan ka bɛɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ka sanga n'e ka baara ka se ka mɔgɔw lamara ka se ka mɔgɔw lakolon ka se ka mɔgɔw to i taya la o de fana ye fɛn gɛlɛma ye ne bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ n fɛ o bɛ ɲa ne fɛ mais n'i y'o kɛ e fɛ ça ne va pas marcher parce que an ka baaraw tɛ réalité tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ kelen ye. C'est pourquoi il est important de mettre en place un bon châssis mobili châssis bɛ cogo min na entreprise fana n'a châssis de don mɔgɔ bɛ ko châssis ɲɛnama t'i bolo k'i ka minɛnw bɛ sigi mobili yɛrɛ carcasse bɛ sigi min sanfɛ e tɛ se ka yɔrɔ jan boli o gestion y'o de ye parce que quand on parle de gestion il faut vraiment un bon châssis. Mobili châssis kɔni i b'o kɔni dɔn. Bon donc ça c'est a fɛn yɛrɛ mobili yɛrɛ fɛnw sigi i yɛrɛ bɛ se k'i sigi a kɔnɔ i bɛ min yɛrɛ sanfɛ dɛ n'i sigila ɲuman tɛ e bolo i bɛ taa min. Ok entreprise ta ye ale ka châssis ye jumɛn ye. Ale châssis fɛnɛ kan ka fɛn dɔ de bila sen an b'a fɔ min ma ko le modèle d'affaires. O modèle d'affaires de b'a to e ka sini ɲɛsigi bɛ sabati. Tu dois développer un modèle d'affaires qui va te permettre ka se ka yɔrɔ jan boli o de ye ka châssis. Maintenant quand on parle de modèle d'affaires ale fɛnɛ kɔnɔ ka don et je pense que an tɛna fɔ an bɛna don bɛɛ détail kɔnɔ bi mais de façon globale an bɛ se ka min fɔ ko mɔgɔ kan k'u hakili to min na kosɛbɛ o ye nin n'a ɲɔgɔnkow ye. Personnellement min b'i fɛ i hakili to a la mais mɔgɔ minnu bɛ yen hadamadenw de don mɔgɔ nata tɛ fa an de bɛ miliyɔn di ne ɲare ma bi ne ta ne b'i ka sɔrɔ ye ko i bɛ miliyari sɔrɔ ne tɛ miiri i ka dépense la donc n bɛna jɔ n ka miliyɔn in na n bɛna fɔ ko i ka dɔ fara n tɔgɔ bɛ n b'i ka yɔrɔ bila maintenant i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ e de bɛ jateminɛ kɛ sisan i bɛ se ka mɔgɔ kolon cogo min na i yɛrɛ ye. Wari dɔrɔn tɛ hali bonya ye fɛn bɛɛ la considération c'est pourquoi n'an bɛ se ka réunion kɛ de temps en temps la n'an ka personnel ni ɲɔgɔn cɛ c'est important pour prendre une décision souvent wele k'u sigi k'u hakilina ɲininkali kɛ k'u hakilina f'i ɲɛna c'est un élément important o de b'a to ils vont se sentir considérés u b'a miiri comme si u yɛrɛ fɛ n'i ka entreprise baarakɛlaw y'a dɔn don min ko nin ye ne yɛrɛ ka so ye o don n'i lafiyara mais tant ka b'u kunna n bɛ taa karisa de fɛ baara la a bɛ taa a ka sara de nɔfɛ tu as toujours un problème. An kumana fɛn caman kan an ye point fila an y'a développer kosɛbɛ Mamadu Ɲare i ni baraji i ka nali la tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a siɲɛ sabanan an b'i wele an ka plateau kan an bɛ n'i wele waati o waati i tɛ problème foyi don a la i bɛ na ça se voit hali kumacogo la k'a fɔ ko ka kunnafoni cari ka mɔgɔw dɔnni min b'i la k'a di a ka di i ye kosɛbɛ ala k'i sara o la ala ka business la yiriwa i bɛ mɔgɔ minnu accompagner halisa ala ka dɔ fara a bɛɛ kan ala ka sɔrɔ yiriwa halisa i ni baraji ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci beaucoup et à la prochaine.